জনপ্রিয় ডান্স প্রোগ্রাম, যেটি আমরা অনেকক্ষণ ধরেই দেখার জন্য আমাদের অডিয়েন্স অপেক্ষা করে রয়েছে। আর সেই ডান্সটি এবার মঞ্চে নিয়ে আসবো। আর মঞ্চে আসবে সোনা মিউজিক্যাল ডান্স ট্রুপের জনপ্রিয় সেই কর্ণধার মাস্টার মিঠুন কুমার এবং সঙ্গে ওনার সাথীরা। আর থাকবে এরপর আরো কিছু কথা এবং পরপর অনেক ডান্স প্রোগ্রাম। তাই চলে যাই সরাসরি অনুষ্ঠান পর্বে। জনপ্রিয় একটি দেশাত্মবোধক গান এবং সবাই আশা করি ভালো লাগবে। মঞ্চে মিস্টার মিঠুন কুমার। আচ্ছা, একটুখানি কথাতে চলে যাই, কারণ কম্পিউটার যুগ আর ক্যাসেট একটু কম্পিউটারে নেওয়ার জন্য একটু টাইম দিতেই হয়। কিরকম পরিবর্তন দেখুন দেশে। আগেকার দিনে কেমন সিস্টেম থাকতো আর এখনকার দিনের কেমন সিস্টেম দেখুন। আগেকার দিনের কথাবার্তা অন্যরকম থাকতো আর এখনকার দিনের কিরকম না, আগেকার দিনে যদি কোনো স্কুল থেকে বাড়ির বড় মেয়ে ফিরতে দেরি করত, তার বাবা মানে গার্জেন বাড়ির দরজা গোড়ায় বসে থাকতো এবং মেয়ে ঢুকছে বাড়িতে, হঠাৎ করে বাবা বলে উঠলো, হ্যাঁ শেফালি, তোর স্কুল থেকে আসতে এত দেরি হলো কেন? তোর স্কুল কটায় ছুটি হয়? কেন ভাবি, আমার 4টে সময় স্কুল ছুটি হয়। এখন কটা বাজে? কেন ভাবি, 5:15। তখন 1 ঘন্টা 15 মিনিট কোথায় কার সঙ্গে কোন তারিখে ছিল? এই দেখো আগেকার বাপ এইরকম ধরনের কথা বললো। তখন তার মেয়ে বলছে, ভাবি আর কোনোদিন হবে না, ঠিক আছে ভিতরে যাও। এখনকার বাপ কেমন কথা বলে দেখো। রাত্রিতে শুয়ে আছে সবাই, হঠাৎ করে বাবা কেমন মেয়েকে ডাকছে, এই রিনা, রিনা, রাত্রি 12টা বাজে, রিনা উঠে পড়। 6-7টা মোটর সাইকেল নিয়ে আসছে, ভালো লাইটিংও লাগাইছে, দমকা হরেন দেয়ছে। কোনটা তোর মাল আমি জানতে পারিনি। এখনকার বাপ কোনটা মাল বাপ চিনতে পারে না। তখন তার মেয়ে কেমন করে বলছে, দেখুন ভাবি আমি যেতে পারবো না, আমার শরীরটা খারাপ। তখন তার বাপ কেমন বলছে, মা, ওরে মা, তুই ভালো অবস্থায় এখন বলছিস তোর শরীরটা খারাপ, কিন্তু কাল সকালে যখন তুই বাজারে বেরোবি তোর পুরো 12টা বাজে যাবে। এখন তার বাপ বলছিস। তারপরে তার মেয়ে বলছে, আচ্ছা ভাবি এই সকল বলে তোমার কি লাভ? তার বাপ বলছে, ওরে মা, তুই তো মা মরা মেয়ে, আসল কথাটা এইটাই হলো, তুই যে বেরিয়ে যাবি তার জন্য 6-7টা মোটর সাইকেল নিয়ে আসছে, কোনটা তোর মাল আমি বুঝতে পারিনি। আসল কথাটা হলো, তোর যে পাশের বাড়ির নেপাল কাকা, অনেকদিন তোর মা চলে গেছে, তোর নেপাল কাকার বউটাকে আমি বলে আসছি, সে তোর কেনাল গোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, তুই বেরোলেই সে ঢুকবে। চলে যাই, হালকা হালকা দিলাম বন্ধু। এরপরে রয়েছে টেনশন নাই, কারণ কাকিমা জেঠিমারা রয়েছে, বলবে বাকি অনর্ঘটা একবারে পচে গেছে। হাসো, খুব হাসি, এর থেকে আরো হাসাবো, টেনশন নেই। ঠাকুমা ঘমটা দিচ্ছ, আমাকে লজ্জা লাগেনি। ঠাকুমা মনে মনে ভাবছে, কি ওলা উঠো লাতি বাপিটা, যদি মোকে দেখে এরকম করে, মোর সামনে যদি ও দাদুটাকে দেখতে পেতো কি করতো। পুরা যারা ধর্মেন্দ্ররা শ্রীদেবীর মিল থাকতো গো। দেখো চলে যাই অনুষ্ঠান পর্বে। মঞ্চে ডেকে নেবো সেই জনপ্রিয় সোনা মিউজিক্যাল ডান্স ট্রুপের কর্ণধার মাস্টার মিঠুন কুমার।
आनंद भरत सिंह जी, यशपाल जी, सुनील जी, रतन सिंह जी, हरिंदर, सुरेंद्र सिंह, सिपाही करतार सिंह, लंच लाइक मनोज सिंह। प्रिय धर्मवीर, जब से गया तुम्हारा कोई पत्र नहीं आया, नाराज हो क्या? सारी दुनिया रुक जाए, तुम नहीं रुकना, नहीं तो मैं जिंदगी से रुक जाऊंगी। तुम्हारे घर गई थी, समाधि ठीक है, उदास जरूर है, तुम्हारे आने की घड़ियां गिनती रहती है और तुम्हारा चेहरा बुझी रहती है। मैंने उसे कह दिया है कि आपका लाडला चेहरा बांधकर आएगा तो मेरे ही घर आएगा। तुम्हारी कमला। बरखुरदार रतन सिंह, घर की छत टूट गई है, बनाने की कोशिश करते हैं तो तूफान हो जाता है, बर्फ गिरती है तो छुपने की जगह नहीं मिलती। जल्दी छुट्टी लेके आ जाओ तो घर को नई छत मिल जाए और हमें हमारा बेटा। तुम्हारी अम्मा कह रही है कि मरने से पहले तुम्हारी खुशियां जी भर के देखना चाहती हूँ। तुम देश की रक्षा में अपना धर्म तो निभा रहे हो, पर माँ बाप का सहारा भी तो तुम्हें हो बेटे। लिखो कब आओगे? हाँ जी, आ जाए। बोले भाई क्या खबर है पैरों सिंह? शेर की आंख में आंसू? ये तो खुशी के आंसू हैं। खुशी के आंसू? वो ऐसी क्या खबर है, मैंने भी पता। घरवाली की चिट्ठी आई है बागीराम जी, मैं आप करने वाला हूँ। हाँ जी, आज कंपनी की स्पेशल खाना बनाना है और एक तो साइड में निमू को नहीं। दारू सबको मैं पिलाऊंगा। देखो बाबू अपना बेटा होगा बेटा। आज तो मैं भी कर लूंगा। घर कब आओगे, घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। कंधे पे आके हमें घर आते हैं, चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम भी ये है सुना सुना है।
मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, फिर अपने गाँव में उसकी छाँव में चुना चल गाँव की पल एक काजल किया जो वादा आओ निभाऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन कंपनी सावधान, कंपनी हिला मत। जय हिंद सर, चार देशियों शामिल करें परेड में हाजिर है श्रीमान। जय हिंद सर, श्रीमान दो देशियों 32 ओवर फायरिंग के लिए हाजिर है। पंजाब रेजिमेंट के बहादुर जवानों, आज वो दिन आ गया है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। ऑर्डर्स आ गए हैं, कंपनी एडवांस फोर्स पर राजस्थान जाएगी। आज से तुम्हारी हर गोली पर देश के दुश्मन का नाम लिखा होगा। कंपनी कंपनी सावधान, कंपनी हिला मत। आज की रात हमारे लिए इम्तिहान की रात है, क्योंकि एयरफोर्स कल सुबह तक हमारी मदद के लिए नहीं आ सकती और सुबह होने के लिए काफी वक्त बाकी है। जवानों, दुश्मन सामने खड़ा है, हम 120 है, वो पूरे टैंक रेजिमेंट के साथ है। कमान ने हमें पोस्ट छोड़कर पीछे हट जाने के लिए कहा है, मगर फिर भी आखिरी फैसला मुझ पर छोड़ा है और मैंने फैसला ये किया है कि मैं मेजर कुलदीप सिंह अपनी पोस्ट छोड़कर नहीं जाऊंगा। अब तुम लोगों का फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूं। जो लोग ये पोस्ट छोड़कर जाना चाहते हैं जा सकते हैं। सर, सबसे पहले मेरा फैसला सुनिए सर, कोई रहे या न रहे, मैं अपनी धरती दुश्मनों के हाथ में छोड़कर नहीं जाऊंगा। वाचन को सर, कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। भैरव सिंह, आज मरने की बात की है, दोबारा मत करना। दुनिया की तारीख शाहिद है कि मरकर किसी ने लड़ाई नहीं जीती। लड़ाई जीती जाती है दुश्मन को खत्म करके।